سیٹ صاحب پچھلے ہفتے معاملات کچھ اور تھے اور اس ہفتے سے لے کر آج کے دن تک کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے میرے دل میں بھی وسوسے آنے لگ گئے ہیں. انٹرٹینمنٹ شو جاری ہے. یہ انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہے. نہیں تو سارا ملک انٹرٹینمنٹ اسی پہ ہے, اور تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں سیاست ویسے کافی انٹرٹیننگ ہو گئی ہے کیونکہ دائرے میں گھوم رہی ہے نا, تو پریڈکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں یا آپ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. اب تم نے مجھے میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیا. تم نے بھی سازشی ٹولے کے ساتھ ان کا ہاتھ ملا لیا. نہیں میں اس کے ثبوت دے سکتی ہوں. میں ثبوت دوں ابھی آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ کیسے اس ہفتے میں پوری ہوئی. چلیں جی 3 پریڈکشن سیٹھی صاحب کی. میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی, اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. I doubt it. مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے ایسا ٹویٹ, مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا بھی یا نہیں؟ نہیں ہوگا. اچھا پھر بھی ہوگا. آپ بتائیں اس میں سے کون سی غلط ثابت ہوئی؟ تینوں اس ہفتے کے دوران پوری ہوئی ہے ایک کے بعد ایک. لیکن اس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے جس پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا, کیونکہ مارکیٹ میں افواہوں کا ایک طوفان گرم ہے. اگر شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہو تو بنتا ہے, کور کمانڈر پشاور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو تو ٹھیک ہے, روٹین کا حصہ ہے. لیکن آرمی چیف جاتے ہیں پشاور, وہ سیکیورٹی امور کے اوپر ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھرتھلی مچ جاتی ہے. حکومتی صفوں میں بھی بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن صحافتی حلقوں میں بھی, اور اس کے بعد اس کے کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں, ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب آرمی چیف سے ملے ہیں. اس میں یہ جو تضاد آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا, پہلے تردید کہ ملاقات نہیں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ہلکا سا یہ بتایا کہ آرمی چیف کے سامنے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تحفظات رکھے, سپہ سالار کی جانب سے مثبت جواب ملا. چلیں یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. ان معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دیا گیا جو افسوسناک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف اس ماحول میں جب مذاکرات حکومت کے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہو رہے ہیں, آرمی چیف کی یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں دشمن ہے ایک دوسرے کے, ایسے ہی ہے نا جی, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ یا ایک ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے جہاں اور بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں سائیڈ لائن پہ, تو سائیڈ لائنز کے اوپر سلام دعا ہو جاتی ہے, ٹو بی آؤٹ آف پولائٹنس. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایک پری پلانڈ میٹنگ تھی. اسے کہا جاتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر نریندر مودی جا رہا تھا, نواز شریف آ رہا تھا, یا جنرل مشرف جا رہا تھا, اور واجپئی آ رہا تھا, اور وہ سلام ہو گیا وہاں, اور 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے, کوئی بات ہو گئی. اچھا جیسے شرم الشیخ میں کسی زمانے میں ہو گئی تھی. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ نیگوسیشن. جس چیز کی بات پہلے ہو رہی تھی نا کہ جی کیا آرمی چیف پی ٹی آئی کہتی ہے نا ڈائریکٹ بات کریں گے جی طاقت کے مراکز سے, تو یہ وہ چیز نہیں ہے. کیونکہ طاقت والے حلقے جو ہیں, جن کو آپ طاقت والے حلقے کہتے ہیں, میں تو جو ہیں ان کا نام لینا چاہتا ہوں, مگر پھر آپ لوگ وہ بیپ لگا دیتے ہیں وہاں, تو سب کو پتہ چل جائے گا. آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. اچھا تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بات کریں. آپ لیجیٹمیٹ اپوزیشن ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ ان سے بات کریں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ تو مانتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہے. تو یہ تو تسلیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہی نہیں ہے نا. اب گورنمنٹ بنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا سپورٹ کر رہی ہے, جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے, یہ رگڈ کی الیکشن کے بیسس کے اوپر آئی ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی تھی نا. تو اب بات یہ ہے جب وہ, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پریشر تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک لانچ کیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پاورفل آرگیومنٹ ہے بیکاز دے آر دا ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا, اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایشو ہے از ناٹ سو مچ گورنمنٹ, اٹس عمران خان ورسز جنرل صاحب, تو یا پی ٹی آئی ورسز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرام دا پی ٹی آئی, اور پریشر ڈومیسٹک نہیں ہے بیکاز وہ ڈومیسٹک پریشر تو انہوں نے ختم کر دیا ہے. وہ تو جو مئی 9 اور 26 کے بعد جو
डोमेस्टिक प्रेशर था वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब रह गया इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर दो किस्म का है। एक ये है कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर पीटीआई के लोग प्रेशर डाल रहे हैं, वेदर इट्स इन अमेरिका और वेदर इट्स इन द यूके पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, वाइट हाउस एंड सो ऑन, और अब इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। जी। तो कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है उन्होंने, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जी। और वो उसकी फिर उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं, साहब ये वो वगैरह सब ठीक। हाँ, खामोश है कुछ अर्से। वो अब खामोश हो गए ना, जब पहले तो उन्होंने 4-5 बयान खड़का दिए थे सारा दिन और इसी पे वही बैठे थे। उसका मकसद ही इतना ही था, जी। इससे आगे बढ़ना नहीं था और ना ही वो अब आगे बढ़ेंगे। जी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि और भी बयानबाजी होनी शुरू होगी, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और भी एक दो जगह पे यूरोप के ऊपर, फ्रांस की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और ये हुआ कि फिर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जब तक कन्फर्मेशन हेयरिंग्स नहीं हो जाती उन लोगों की, उस वक्त तक बयानबाजी बंद की जाए। तो वो तो हो गया। अब सिचुएशन ये है कि आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ अंडर प्रेशर आ गए हैं। कौन? एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। गवर्नमेंट तो बैठी, पता क्या, वो हमारा तो मसला ही नहीं है, वो आप हैंडल करेंगे। अच्छा। गवर्नमेंट अपने काम कर दी भी है, वो हर चीज़ ऐसी चीज़ जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में छोड़ी हुई है, यू डील विद इट। हम तो पावर ही नहीं है, हम क्या बात करेंगे, सारा फैसले तो आप करते, तो आप ही डील कर लें। अच्छा। तो इसलिए अभी वो फॉरेन एनवॉयस की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर भी जो लाइन मिली है उनको, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिली, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिली है कि आपने कहना क्या नहीं कहना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हमारे यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स रिजवान शेख साहब, वो भी आए हुए थे, वो भी अभी पूरी ब्रीफ लेके गए हैं, वो भी एक एजेंडा के तहत वहाँ काम करेंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा प्रेशर में आ गई है, ठीक, कि किसी तरीके से काउंटर किया जाए ये इंटरनेशनल प्रेशर। इनका ये ख्याल है कि जैसे ही ट्रंप आएगा कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा, मगर शायद छोटी सी बात स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से या ट्रंप खुद एक आध ट्वीट कर दे, अच्छा। या एक आध बयान दे दे 2 लाइन्स का, तो अननेसेसरी है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास पूरा एक आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। ठीक। तो उसके लिए मेरा ख्याल है पूरी ब्रीफ तैयार हो रही है, जिसके अंदर ये भी है कि हमने तो दरवाजे रोके नहीं हैं, हम तो अदालतों के जरिए सारा कुछ हो रहा है, हमने तो बंदे भी छोड़ दिए हैं, तो द कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, इट्स नो बिग डील। हमने लोगों को सजाएं दी, कोर्ट से छोड़ दी। अच्छा। So there you go, the rule of law है यहाँ तो। और हमारे so I think they're making a full case to present to the international community. अच्छा। And उस सिलसिले में ये भी था कि हमने तो इनकी बातें जो हैं वो सुन रहे हैं हम तो। हमने we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things. Right. Number 1, this is a legitimate government. ठीक है। Number 2, elections will be held on time. Number 3, don't talk about the establishment and the army. आपके जो social media वाले हैं, they are doing a bad job. They are hurting the country. Imran is hurting the economy by saying कि जी आप remittances बंद करें, ये करें, वो करें, और so इन चीज़ों के ऊपर there is no compromise. अच्छा। बाकी ये है कि yes, we don't mind hearing what you have to say. और आगे जाके देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो the law will take its course. तो ये अपनी brief तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और उस सिलसिले में ये आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स कि जी हम तो इनको मिल भी लिए, इनकी बात भी हमने सुन ली है। हाँ, ये भी हो गया। अच्छा, तो हमने बात भी सुन ली है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। मगर जो जिस तरीके से ये किया गया है जी, वो क्लियर कट ये है कि हमने कोई कंसेशन नहीं दी, हमने गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है टू नेगोशिएट उसको कम नहीं किया, हमने सुन लिए बात, और वो भी 2 मिनट के लिए, और वो भी किस तरीके से, ये पहले से तय था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी, और कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन सिक्योरिटी ऑफ केपी, अफगानिस्तान इश्यूज, पुलिस, केपी की पुलिस, रेंजर्स, कोर कमांडर्स रोल, तालिबान, ये सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग कि 500 अरब रुपए दिए हमने केपी गवर्नमेंट को फॉर टेररिज्म। आपने तो पुलिस को एक ढेला नहीं दिया, वो खा पी गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर ऑन द एजेंडा, वी नीड टू डिस्कस दिस। ये है प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नर साहब भी होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे भी 1-2 लोग आ जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इज रिलेटेड बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो जो पॉलिटिकल लीडर, बिकॉज दीज आर पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी और आपकी प्रोविंस जी, तो इसलिए ये सारा किया गया। हाँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नहीं इसमें। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब को इनवाइट, एनीबडी कैन इनवाइट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक, और द गवर्नर, दे कैन इनवाइट एनीबडी।
तो बैरिस्टर गौहर साहब को भी इनवाइट कर लिया गया, और दिस वाज आल्सो ऑन द एजेंडा कि फिर वो बैरिस्टर साहब भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा आ जाएं, ऑफिशियली तो बात नहीं होगी, तो वहाँ खड़े होंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहे तो कर लें, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो ऑन द साइड लाइन्स तो बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए, और जब सारा कुछ ख़त्म हो गया तो चीफ साहब के साथ 2 मिनट सलाम दुआ, ये वो क्या हाल है सर से, ये वो फलाना हो गया। और वहाँ उन्होंने कहा सर हमारे भी ये, हाँ क्या मसला है, तो उनकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं आप गवर्नमेंट को देना, हम डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट यस गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड तो उसने कहा देखिए जी ये है वो है फलाना, गिव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम रिस्पॉन्ड टू इट। आप भी रीजनेबल हो जाए, बट हमारी तरफ से हमें जो चीज़ कंसर्न कर रही है टेररिज्म एंड योर अटैक on me and on the army, this has to stop. ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती as long as we keep doing this. अच्छा, और स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो आई विल एडवाइज द गवर्नमेंट कि आप कर लें, इनसे बातचीत करें, मगर ये अगर आपने ये बंद ना किया तो देयर इज गोइंग टू बी नो। तो बात भी हो गई, उनका डिमांड भी सुन लिए, अच्छा ठीक, और जवाब भी किस्म का मिल गया कि आपकी बात सुन ली, आप कहते थे अब बात कर ले जाके गवर्नमेंट के साथ, और हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये हुस्न इत्तफाक ही था कि वहाँ पर बनाया गया इस तरह डिस्कशन पहले हुई कि ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा। क्या डिस्कशन पसे पर्दा मुलाकातों में हुई कि इस तरह से रास्ता बनाया जा सकता? हाँ, वो इंटरमीडिएट्स के जरिए होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद ये तय पाया कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, ये करेगा, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके से मुलाकात होगी, इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते। और आपने जो कहना होगा आप जल्दी से 2 मिनट में बात कर लीजिएगा खड़े खड़े होके, और चीफ साहब जो है वो उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों के इंटरमीडिएट्स ने ये करके गवर्नमेंट वॉज इन द लूप। मोहसिन नकवी साहब जहाँ बैठे हो आप समझे कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, यानी उससे पहले एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया गया कि इन मामलात पे हम एग्रीड हैं? नहीं, हाँ, कुछ नहीं, कि इस तरीके से मुलाकात बस होगी। मुलाकात होगी, और हम इस एजेंडे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं उस काम के लिए, अच्छा, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, सारी सिक्योरिटी इश्यूज। और फिर वहाँ आपने जो बात करनी होगी तो वहाँ एक छोटी सी साइड पे मीटिंग, आप खड़े होके या बैठ जाएं 2 मिनट के लिए तो आप बात कर लीजिएगा। बट ये नहीं होगा कि द चीफ स्पेशली देयर इज अ मीटिंग स्पेशली बिटवीन यू एंड द चीफ। अच्छा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और कुछ हलकों में बहुत मायूसी, जो एंटी पीटीआई हैं उनमें बहुत मायूसी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये शर्फ मुलाकात बख्शा। बात यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, और पीटीआई को ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नॉट मच, सिर्फ ये है कि वो एक मेन डिमांड थी इनकी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हम तो उन्हीं से बात करेंगे। चलो बात होगी ना। अच्छा। आपकी बात उन्होंने सुन ली, उन्होंने आगे से क्या कहा कि हुकूमत से बात करें, ठीक। दूसरी बात ये कि आप जो लगे हुए हैं हमारे खिलाफ, उसको रोकें, रोको। तो आएगी तब्दीली पीटीआई के बयान? अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने तो वेलकम किया है कि बातचीत वेलकम तो होनी चाहिए ना, जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पिघलती है तो वेलकम होनी चाहिए। अब अगर पीटीआई बंद कर देती है अपनी अटैक ऑन द चीफ एंड ऑन द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को करे अटैक, बट यू कांट अटैक दिस। दूसरी चीज कि एंड दे डोंट, बाकी चीजें जो है जी कि कब इलेक्शन होंगे क्या, वो तो बात ही नहीं है अभी होनी। अभी तो वो बात ही नहीं होनी। तो ये भी जो सारी जो डिमांड्स हैं अबाउट द कमीशन बनाए, ये करें वो करें, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस डायरेक्टली। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट के साथ बात करें। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ कमीशन और नॉट ऑन बोर्ड है, और उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं क्या कंसीड करना है और क्या नहीं कंसीड करना। राइट, सो द एक पेज इज इंटैक्ट। अच्छा, चलो, हमें लगा था थोड़ा सा वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं बिकॉज कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है, बस चीफ ने मिल लिया, उनको पता नहीं क्या बात हुई है। नॉट टू वरी, रिलैक्स। अच्छा, वो एक बार कमर जावेद बाजवा साहब से जुबैर साहब मिले थे ना, तो तब भी थोड़ी हलचल हुई थी, बाद में सच साबित हुई थी ये वैसा नहीं है, होता कुछ नहीं है, ये गेम्स चलती रहती हैं। अच्छा, जिनके पास कव्वे और कबूतर हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये मुलाकातें जारी रहेंगी, अगले मरहले पे कुछ और लोग भी इस तरह की मुलाकातों में बैठेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि अब इस मुलाकात के बाद चीफ नहीं मिलेगा किसी को, इस किस्म की एक्सीडेंटल मुलाकात भी नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड
ان کے وہ چلتے رہتے ہیں. وہ ایک ہفتے ملاقات ہلکی سی ہو جاتی ہے, پھر ادھر سے رونا دھونا ہوتا ہے, ادھر سے سن لیا جاتی بات, ادھر سے پھر اپنے بات کر دی جاتی ہے, پھر کہتے ہیں اچھا جی لیٹس سی, ہم آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں, پھر 2 ہفتے 3 ہفتے گزر جاتے ہیں, so on and so forth. اچھا, اسی طرح کا کام مذاکرات میں بھی چل رہا ہے, لیکن جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ملاقات ہو جائے گی اور اس کے بعد 3rd میٹنگ بھی ہو جائے گی, تو آج ہوگی 3rd میٹنگ. لیکن جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے ہیں, آپ کے بھی سامنے ہیں, ڈیمانڈز آف پی ٹی آئی فار دا پرپز آف نیگوشیشنز, یعنی بات چیت کے لیے جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی. اور اس میں ایک بار پھر انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کا حوالہ دیا ہے, قیدیوں کی بھی بات کی ہے, اور جن کو حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے بعد ممکن نہیں ہے عمل درآمد. تو میں نے یہ پڑھ رہا تھا, اور اس کا جو پہلا پیراگراف ہے جی, وہ تو کسی صورت میں بھی جب آپ نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں جی, تو اس قسم کی زبان اور اس قسم کے ڈیمانڈز جو ہے آپ پیش نہیں کرتے.